हरे कृष्ण। कल राधाष्टमी है, तो राधा रानी के बारे में जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जी के साथ चर्चा हुई तो उन्होंने प्रश्न किए रामानंद राज से, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, सार। तो इसमें राधा तत्व के बारे में महाप्रभु जी ने पूछे, पहले कृष्ण तत्व के बारे में बताए, इसके बाद राधा तत्व के बताए। यही तो संक्षेपे कहिल कृष्ण स्वरूप, एवं संक्षेपे कही राधा तत्व रूप। तो अभी कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। अंतरंग बहिरंग तटस्थ करे जारे, अंतरंग स्वरूप शक्ति सबार ऊपरे। सच्चिदानंदमय कृष्णेर स्वरूप, आनंदांश हलादि अतएव स्वरूप शक्ति है तीन रूप। आनंदांश हलादिनी, सदांश संदिनी, चिदक्ष संविद जारे ज्ञान कोरिमानी। कृष्ण के आलादे ताई नाम हलादिनी, সেই শক্তি দ্বারা সুখ আশা দে যাপনি। সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আশাগণ, ভক্ত গণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ। হলাদিনীর সারাংশ তার প্রেমে নাম, आनंद चिन्मय रूप रसे रोजाखान। आनंद चिन्मय रूप रसे रोजाखान। प्रेमेरो परम सार महाभाव जानी, সেই महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। प्रेमेर स्वरूप देहे प्रेमे विभावित, कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার, কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য তার। মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ, ললিতাদি সখী তার গায় প্রভু কায় বহুরূপ। রাধাপতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি ঊর্ধ্বতন, তাহাতে সুগন্ধি দেহ। সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল, প্রেম বৈচিত্র রত্ন হৃদয় তরল। মধ্যম বয়স্কে স্কন্দ করন্যাস, কৃষ্ণ লীলা মনোবৃত্তি সখী হস। নিজাঙ্গ সৌরবালয় গর্ভ পর্যঙ্কে, তাতে বসি আসে সদা চিত্ত। কৃষ্ণ চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ, কৃষ্ণ নাম রূপ গুণ অবতংশ কানে। কৃষ্ণের নাম গুণ প্রবাহে বচনে, কৃষ্ণকে করায় শ্যাম শ্যাম রস মধু পান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম। কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকার, অনুপম গুণ গণ পূর্ণ কলেবার। যার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা, যার ঠাই কলা বিলাস শিখে ব্রজরমা। যার সৌন্দর্য গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্বতী, যার পতিব্রতা ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী। যার সদগুণ গুণ গণনে কৃষ্ণ না পায় পার, তার গুণ গণিবে গণিবে জীবে কেমন সার। প্রভু কহে জানিলে রাধা কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্ব,
শুনিতে চাহি দুভার বিলাস মহত্ব। হরে কৃষ্ণ।